मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। It is a privilege and great honor for me to be the host of this August event, releasing of 3 important books authored by my beloved senior colleague, Dr. Habibullah Mujaddid. As I understand the history of Muslims in Assam, this is the first time we are going to release 3 books at a time, and that too on the contribution of nationalist Muslims in India's freedom struggle. And more importantly, these books are written by a man of history who belongs to a family where they are full of historians. In the foreword of his book, he has mentioned he was highly inspired by his late father regarding the historical events and our contribution. His elder brother and others also are in the field of history. আমরা অনেকেই আমরা ধারণা যে মরা মানুষের ইতিহাস পড়ে কি লাভ। With due respect to our beloved and most respected Rabindranath Tagore, আমাদের সমাজে এরকম একটা কথা আছে যে মরা মানুষের ইতিহাস পড়ে কি লাভ। আমি খুব সংক্ষেপে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করব। जंगल का जो राजा है वो शेर है। शेर को जंगल का राजा किसने बनाया? कोई इलेक्शन हुआ था क्या? यूएस पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, डच पार्लियामेंट में, या रोमन एम्पायर में, या मुगल सल्तनत में, या इंडियन पार्लियामेंट में? ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन शेर को जंगल का राजा सब मानते हैं। शेर से बड़ा हाथी, शेर से चालाक कितने और जानवर हैं, शेर से तेज भागने वाले कितने और जानवर हैं, लेकिन शेर खुद ही अपने आप को राजा डिक्लेयर कर बैठा, सब मानते हैं। जानते हैं क्यों? इसको हम बोलते हैं न्यूरल बिहेवियर, कंडीशनिंग ऑफ आवर माइंड। हमने अपने माइंड को हम जैसा चाहे वैसे हम उसको कंडीशन कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं अपने माइंड को। अगर हम आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा लोग है वो ताकतवर नहीं, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो ताकतवर नहीं, जिसके पास तेज दिमाग है, जिसका ब्रेन कंडीशन क्या है, उस डायरेक्शन में वो ताकतवर है। चाहे वो सिर्फ 1 करोड़ क्यों ना। अगर आपकी आबादी सिर्फ 1 करोड़ है तो फिर भी आप 700-800 करोड़ लोगों पे हुकूमत कर सकते हैं अगर आप शेर की तरह सोचते हैं। और शेर की तरह सोचने के लिए आपको अपना प्रीवियस जो हिस्ट्री इतिहास আমাদেরকে পড়তে হবে। অনেক সময় চিন্তা হয় যে আমরা অন্তত আমাদের জেনারেশন, আমার স্যারের জেনারেশন, আমাদের জেনারেশন পর্যন্ত আমরা আমাদের মা বাবা, দাদা দাদি, নানান থেকে আমরা শুনেছি অনেক কথা, স্বাধীনতা সংগ্রাম বা তার আগের ইতিহাস, কিন্তু আমাদের পড়ে কি অবস্থা, তারা তো কিছু জানে না। They know nothing about our past history. This gap can be filled up by the valuable contribution of our beloved Dr. Habibullah Mujaddid. আপনারা জানেন যে পৃথিবীর ইতিহাস, আপনারা যে কোনো দেশের ইতিহাস নিয়ে আসবেন, ভিয়েতনামের ইতিহাস, আর কিছু নামে বলবো না, সব জায়গায় দেখবেন যে হিউম্যান পাওয়ার ইজ মোস্ট পাওয়ারফুল। হিউম্যান পাওয়ার ইজ মোস্ট পাওয়ারফুল। আমি যেটা বলছিলাম জঙ্গলের শের, জঙ্গলের রাজা, এটা সিংহের বাচ্চাকেও যদি ছোটবেলা আমার ঘরে নিয়ে আসে আর আমার ঘরে হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরুর সঙ্গে যদি খেলাধুলা করে, সিংহের মনে আর থাকবে না সে কতটুকু শক্তিশালী।
জঙ্গলি হাতি, যখন আমরা ট্রেন করি বেঁধে রাখি ছোট্ট রশি দিয়ে, সেই হাতি যখন একটা ট্রাককে পাল্টায় ফেলে, সেই হাতি যদি আপনি কোনো যখন বাঁধে রাখেন সে কিন্তু আর চেষ্টা করে না, এই যে গুলামি মাইন্ডসেট। So if we wish to come out of that Gulami mindset, we have to read and read such books. আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম, the first education minister of India, Maulana Azad, ওনার সামনে যেটা ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ ছিল, ওনার সামনে the first challenge before the education minister of India, Maulana Azad, was to take out this Gulami mindset, slavery mindset from the mind of Indian citizen. তো আমরা যদি দেখি যে এডুকেশন পলিসি, ফার্স্ট এডুকেশন পলিসি, এটা সবথেকে রিভার্স। The first priority Indian youth যারা আছে ওদের কাছ থেকে যে গুলামি মাইন্ডসেটটা থেকে আমরা বেরিয়ে নিয়ে আসি। That was our educational policy in the beginning. In the light of the direction, this book will make valuable contribution, and I congratulate Dr. Habibullah, and special thanks and congratulations goes to our beloved sir. He is the mentor, he is the guide, friend and philosopher who has directed him to guide such a beautiful and valuable books. Thank you so much. With this, I welcome all of you to this August gathering, and we will proceed with our valuable speeches from our distinguished guests and speakers. Iqbal, can you please come and continue the session?